Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Korea pertemuan ke bab 30. Ini bab terakhir pada textbook yang pertama. Judul dalam pertemuan ini yaitu 거기에서 태권도를 배울 수 있어요. 거기에서 태권도를 배울 수 있어요. Di sana ya, 거기에서nya di sana. Jadi menunjukkan tempat yang dekat dari lawan bicara, 거기. 거기에서 태권도를 배울 수 있어요. Apakah di situ atau di sana bisa Peuda, belajar taekwondo, kesulitannya bisa. 학습 목표, target pembelajarannya. Iyong munihagi, munihada, mempertanyakan, menanyakan. Iyong penggunaan, jadi penggunaan pertanyaan. Hago, gyoyuk, sincong, hagi, mendaftar pelatihan. Munbobnya, tata bahasa yang akan kita pelajari yaitu rilsu ita, artinya bisa. Rilsu opta juga. Nah, rilsu optanya ini tidak bisa. Lalu yang kedua ada ryomyon. Ryomyon ini artinya jika mau. Boleh juga jika ingin. Lalu kosakatanya mengenai gyoyuk mit sobise. Sobise ini pelayanan, gyoyuknya pelatihan. Jadi pelayanan dan juga pelatihan. Jongborang munwanen, budaya dan informasi mengenai Wegugiliok Jiwon Sento Iyong, penggunaan ya. Penggunaan pusat bantuan orang asing Wegugiliok Jiwon Sento Hago Wegugin Gelo Jaral Wihan Jiwon Kiguan. Kiguan itu lembaga, Wihan untuk Jiwon ini bantuan, jadi lembaga bantuan orang asing. Lembaga bantuan untuk orang asing. Wegugin Gelo Jaral Wihan Jiwon Kiguan. Kromion Dewa Ilbuto Sijak Hajah. Percakapan yang pertama, track 94 Cal Resipsio. Dengarkan dengan baik-baik. Track 20, track 94. 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? 대화 1. 여보세요? 거기 외국 인력 지원센터지요? 네. 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네. 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 다시 들으십시오. 30과. 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? 대화 1. 여보세요? 거기 외국 인력 지원센터지요? 네. 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네. 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. Kita artikan bersama-sama. Yoboseo ini halo. Dipakai hanya di telepon ya. Yoboseo, halo. Kogi Wegugiliok Jiwon Sentojo. Di situ pusat bantuan orang asing kan. Jio ini penegasan kan. Ne, iya. Mosel doa drill kayo. Mol doa drill kayo. Satuan ini artinya ada yang bisa saya bantu. Jadi digunakan untuk menawarkan bantuan, offering ya, menawarkan bantuan. Kita boleh menggunakan muosel doa drill kayo atau mol doa drill kayo. Mol drill kayo juga bisa.
Taekwondo를 배우고 싶은데 saya pengen belajar taekwondo. Di sini ada nende ya. Jadi nende itu bisa juga digunakan untuk mengajukan pertanyaan, tapi kalimat di depannya disertai alasan. Jadi kan dia alasannya pengen belajar taekwondo. Baru dia bertanya, 거기에서 taekwondo 수업을 들을 수 있어요? 거기에서 di situ taekwondo suop pelajaran atau pelatihan. Terus ini mengikuti. Isoyo bisa. Apakah di situ bisa mengikuti pelatihan taekwondo? Jadi di sini ada nende ya. Nendenya digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan, tapi kalimat di depannya disertai alasan. Taekwondo를 배우고 싶은데, saya pengen belajar taekwondo. Baru dia mengajukan pertanyaan. 거기에서 taekwondo 수업을 들을 수 있어요? Apakah di situ bisa mempelajari taekwondo? Jadi membuat pertanyaan lebih sopan ya nanti. Salah satu dari penggunaan nende. 네, 일요일에 태권도 수업이 있어요. 네, ya, 일요일에 di hari Minggu taekwondo 수업이 있어요. 있어요 ada. Ada pelatihan taekwondo pada hari Minggu. 태권도를 전혀 할 수 없는데. Taekwondonya 전혀. 전혀 itu sama sekali ya, sama sekali. 할 수 없는데. 할 수 없다 tidak bisa. Jadi taekwondo saya tidak bisa, saya sama sekali tidak bisa taekwondo. taekwondo를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? Apakah tidak apa-apa? 그럼요, tentu saja. 그럼요, tentu saja. 일요일에 pada hari Minggu 센터에 오셔서 datang ke sento lalu ini di sini kita artikannya lebih enak lalu ya. 일요일에 센터에 오셔서 pada hari Minggu datanglah ke pusat sento pusat lalu 상담을 받아보세요. 보세요 cobalah batta menerima 상담nya konsultasi. Cobalah berkonsultasi, datang ke pusat pada hari Minggu lalu cobalah berkonsultasi. 알겠습니다. 감사합니다. Baiklah, terima kasih. 자, 그러면 어휘 yang pertama, 교육 및 서비스. 교육 itu pelatihan. 서비스 pelayanan. Jadi pelayanan dan juga pelatihan. Yang pertama, 한국어 교육 pelatihan bahasa Korea. Yang kedua, 컴퓨터 교육 pelatihan komputer. 태권도 교육 pelatihan taekwondo. 법률 교육 pelatihan 법, hukum. 법률 교육 pelatihan hukum. 그 다음에 안전 교육 pelatihan safety education. 안전 교육이랑 국악 교육 pelatihan tari tradisional. Korean classical music lesson. 국악 교육 금융 교육 pelatihan keuangan. Yongyang 교육, Yongyangnya itu gizi, Yongyang. 교육nya pelatihan, berarti pelatihan gizi. Pelatihan gizi, 마지막으로 양방 진료, 진료nya kan pengobatan. Yangbangnya tradisional atau pengobatan barat, yangnya kan yang cok. Barat. Yangbang 진료 pengobatan modern lah gampangnya. 한방 진료 pengobatan tradisional. 자, 그다음에 문법 1. 알 수 있다, 알 수 없다. Nah, ini dilekatkan untuk kata kerja. Sini 동사에 붙여 능력이나 가능성을 나타낸다. Dilekatkan pada 동사 itu kata kerja yang menyatakan 능력 kemampuan atau ga능성 kemungkinan. Natanenda menyatakan adanya kemungkinan atau kemampuan. Dilekatkan pada kata kerja. Yang pertama, 한국어를 배우고 싶어요. Saya pengen belajar bahasa Korea. 외국 인력 지원 센터에서 di pusat bantuan orang asing 한국어를 배울 수 있어요. Bisa belajar bahasa Korea. Jadi 가능성 memungkinkan. Ini kan di sini 가능성 memungkinkan, kemungkinan. Atau 능력 kemampuan. 수진 씨, 모니카 씨 전화예요. 수진 씨, 모니카 씨 전화예요. Ini telepon Monica.
Monica 전화해요. Monica telepon. 지금 좀 바빠서 sekarang agak bapak dah sibuk. So di sini hendaknya kita artikan karena sekarang sibuk. 전화 받을 수 없어요. Tidak bisa menerima telepon. 이따 제가 전화할게요. 이따 nanti saya yang akan telepon lagi. 이따 제가 전화할게요. Saya akan telepon lagi nanti. Indika 씨는 한국 음식을 만들 수 있어요? Indika bisa. Kita bisa. Indika apakah bisa membuat makanan Korea? 한국 음식을 만들 수 있어? 네, 물고기를 만들 수 있어. Ya, saya bisa membuat bulgogi nih? Bulgogi를 만들 수 있어요. Kalau bulgogi ya bukan masak namanya. Gampang, tinggal dipanggang doang. Damen은 dewa yang kedua. Dewa I-는 track 95. 잘 들으십시오. Cakapan antara Rihan yang mau mendaftar pelatihan taekwondo. 대화 2. 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. 자세히 들으십시오. 대화 2. 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. Kita artikan bersama-sama. Jogyo itu bukan di situ ya. Jadi dipakai ketika kita mau bertanya kepada orang yang kita nggak kenal. Bisa juga diartikan permisi. Jogyo, permisi. 저기요, permisi. 태권도 수업을 듣고 싶은데. 태권도 수업을 듣고 싶다. Saya pengen ikut pelatihan taekwondo. Dari sini mengikuti ya. Saya pengen mengikuti pelatihan taekwondo. 태권도 수업을 신청하려면 jika ingin 신청 mendaftar pelatihan taekwondo 어떻게 해야 돼요? Saya harus bagaimana? 어떻게 해야 돼요? harus bagaimana? 저희 센터는 처음이세요? Baru pertama kali di pusat pelayanan kami. 저희 itu kami ya. Jadi ketika menyatakan tempat yang punya kita, jadi maksudnya Joey ini kita di sini kan ini kan pusatnya pusat yang punya orang-orang pusatnya, dan Sirian ini orang asing. Jadi ketika menyatakan tempat yang tempat itu milik kita sebagai kelompok dan ada orang asing, orang lain, orang luar yang bukan penghuni situ, maka kita menggunakan Joey. Kalau kesannya Uri nanti kalau dia bilangnya Uri berarti Sirian juga termasuk. Pakainya Joey untuk membedakan saja. Joey 센터는 처음이세요? Pertama kali di pusat pelayanan kami. 네, 처음이에요. Yes, saya baru pertama kali. 처음이에요. 그러면 kalau begitu, 먼저 terlebih dulu atau pertama-tama 이용자 카드를 만들어 드릴게요. Akan saya AO 드리다 itu sama kayak AO juda. Jadi melakukan sesuatu untuk orang lain. Mandelanya membuat, jadi karena ada mantro drida berarti membuatkan. Kalau begitu akan saya buatkan 이용자 kartu pengguna. 이용자 pengguna kada kartu. Kehue setelah itu 상담을 받고 berkonsultasi. 상담을 받다 itu berkonsultasi.
Lalu taekwondo gyoyukul sinchong hasimyon deo. Lalu Myeondeo itu bisa atau boleh. Lu boleh sinchong hada mendaftar pelatihan taekwondo. 외국인 등록 장을 가지고 오셨어요. 외국인 등록 장을 가지고 오다. 가지고 oda itu datang dengan membawa. Maksudnya membawalah, biar lebih gampang. Apakah membawa kartu ID card-nya, 외국인 등록증, kartu orang asing? 네, 여기 있어요. Iya, ada di sini. 자, 그러면은 다음에는 어휘 yang kedua. Nah, di sini ada nih vocab, ada 이용자, member ya di sini artinya anggota berarti 이용자. 외국인 등록증, kartu orang asing, KTP lah ini. ID card namanya kalau di sini. Nah, di sini kosakata yang kedua mengenai 외국인력 지원센터 이용. 이용 kan penggunaan pusat bantuan orang asing. 외국인력 지원센터 이용. 예약하다. 예약하다 ini memesan. 예약. 상담을 받다 berkonsultasi. Jadi di pusat bantuan orang asing itu ada berbagai petugas konsultasinya berasal dari berbagai negara. Jadi masing-masing negara itu ada petugasnya masing-masing. 교육을 신청하다 mendaftar pelatihan. 교육을 받다 menerima pelatihan. 교육을 받다. 다음에 이용하다 menggunakan. 행사 itu acara atau festival. 참여하다 yang ini menghadiri. Jadi menghadiri festival atau acara. 문화 체험을 하다. 체험하다 itu praktek ya. praktek budaya. 문화 praktek budaya. 자원 봉사를 하다. 자원nya bantuan, bongsanya ini apa sih namanya? Kegiatan amal gitu sih. 자원 봉사를 하다, melakukan kegiatan amal lah bongsa. Biasanya di stasiun-stasiun itu banyak, atau di perbankan atau di Depnaker ada biasanya orang yang pakainya jas kuning biasanya. Ini bongsa, kegiatan amal sosial. Cawon bongsa ada kegiatan amal atau sosial lah, istilahnya saya lupa ya. Ryomyon itu artinya jika ingin boleh, jika mau boleh. Nah, ini juga dilekatkan untuk kata kerja. 동사 di sini. 동사의 부조 일을 할 이두가 있음을 가정함을 나타낸다. Jadi menyatakan niatan mengenai suatu pekerjaan. Ryomyon. 저기요, permisi. 컴퓨터 교육은 어디에서 신청해요? Pelatihan komputer 어디에서 di mana? 신청하다nya mendaftar. Pelatihan komputer itu mendaftarnya di mana? 컴퓨터 교육을 신청하려면 jika pengen mendaftar pelatihan komputer, 1층으로 내려가세요. 내려가다, turunlah ke lantai 1. 거기에서, di situ, 상담을 받으려면, jika ingin menerima konsultasi di situ, 어떻게 해야 돼요? Harus bagaimana? 먼저, pertama-tama, 전화로 예약을 해야 돼요. 예약하다. 해야 돼요nya harus memesan ro di sini melalui. Karena dia alat ya. Bisa melalui, bisa dengan. Pertama-tama memesanlah dengan telepon terlebih dahulu atau melalui telepon terlebih dahulu. 3번, 김치찌개를 만들고 싶어요. 김치찌개를 만들고 싶다. Saya pengen membuat tumis kimchi-jjigae. 김치찌개를 만들려면 kalau pengen buat kimchi-jjigae, kimchi하고 kimchi dan gogi daging 필요하다 membutuhkan. Jadi kalau pengen membuat kimchi itu butuh daging dan juga kimchi. Itu tadi ryomyon. Sekarang kita memasuki mengenai pembahasan informasi dan budaya. 정보랑 문화. 잘 설명해 줄게요. 정보, informasi ya berarti sini. 정보 informasinya 외국인 근로자를 위한 지원 기관. 기관 lembaga untuk lembaga bantuan 지원. lembaga bantuan untuk pekerja asing. 외국인 근로자, pekerja asing ya.
외국인 근로자. 외국인력 상담센터, pusat konsultasi orang asing. 외국인력 상담센터는 pusat konsultasi orang asing. 외국인 근로자, pekerja asing. 및 사업주의 dan 사업주의 pemilik usaha atau bos. 공공 지원을 위한 기관 nida. Nida boleh diartikan adalah lembaga untuk wihan. Adalah lembaga untuk bantuan. Gongong ini bersama atau secara umum ya. Untuk bantuan umum bagi pekerja dan juga pemilik usaha. 사업주, pemilik. 다양한 외국어로 되고 있어. ada pelayanan dengan 외국어 bahasa asing yang ada bermacam-macam. 한국어를 잘 모르는 근로자도 pekerja yang tidak tahu bahasa Korea juga. 쉽게 dengan mudah. 도움을 받을 수 있습니다. Bisa menerima bantuan dengan mudah pekerja asing yang tidak tahu bahasa Korea karena ada pelayanan bahasa asing yang bermacam-macam. 예약 상담, pemesanan konsultasi, 예약 상담은 pemesanan konsultasi itu 전화 상담, konsultasi telepon dan juga 방문 상담으로 konsultasi dengan berkunjung. 이루어지는데 itu terwujud atau tercapai. Jadi bisa tercapai, pemesanan konsultasi itu bisa terlaksana dengan konsultasi berkunjung langsung dan juga konsultasi melalui telepon. 전화 상담은 konsultasi telepon itu homepage-nya di sini www.hugkorea.or.kr. 게시판에 papan pengumuman 상담 내용과 전화번호, nomor telepon dan isi konsultasi di papan halamannya. 예약 시간을 남기면 상담자가 전화를 합니다. Jadi 예약 시간을 남기면 jika kita ini maksudnya mencatat ya. Memang artinya menyisakan sih memang. Jadi maksudnya meninggalkan. Maksudnya jika mengatur lah atau mencatat waktu pemesanannya, nomor telepon dan juga isi konsultasi, 상담자가 전화를 합니다. Petugas konsultasinya akan 전화를 하다, menelepon. 그리고 kemudian 방문해서 상담을 받고 싶으면 kalau ingin berkonsultasi dengan berkunjung, 미리 예약하는 것이 좋습니다. ini sebaiknya atau alangkah bagusnya miri, terlebih dahulu atau lebih awal. Ada memesan. Alangkah baiknya memesan lebih awal jika ingin berkonsultasi dengan berkunjung langsung. Terus di sini berbagai macam nomor teleponnya ya. Kursornya mana? Ini nomor teleponnya nih di sini. Indonesia nomor 7. Google, 한국어, 중국어, ada semua. Nah, sekarang kita sini 외국인력 지원센터는 pusat bantuan orang asing itu 한국에서 di Korea 생활하고 있는 외국인 근로자를 돕기 위한, 위한nya kan untuk 기위한, untuk 돕다 juga membantu. Untuk membantu 외국인 근로자, pekerja asing yang 생활하다nya beraktivitas atau berkehidupan. Jadi untuk membantu orang pekerja asing yang berkehidupan atau yang beraktivitas atau yang hidup di Korea, 한국어 교육, pelatihan bahasa Korea, 컴퓨터 교육, pelatihan komputer, 등의 여러 가지 교육뿐만 아니라, ada 뿐만 아니라. Punman itu bukan hanya anira melainkan Jadi bukan hanya berbagai macam pelatihan yorokaji, berbagai macam ya. Jadi pelatihan bukan hanya berbagai macam pelatihan seperti pelatihan komputer, pelatihan bahasa Korea
dengan lembaga untuk membantu orang asing yang tinggal di Korea, melainkan Gochung Sangdam, Sengwal Bomyul, Gukabyul, Community Hengsana, Layangan Munwa, Chihom Hengsa Dengel, Kiek Hago Isem Nida. Juga ada Kiek ini rencana, maksudnya di sini pelaksanaan. Ada pelaksanaan seperti acara Munwa Chihom, praktek budaya yang bermacam-macam, atau yang beraneka ragam, atau Hengsa Community, komunitas acara berbagai negara, Gukabyul, Community Hengsa. Jadi ada acara berbagai macam negara, Indonesia, Filipina, Nepal. Sengwal Bomyul, mengenai masalah hukum Bomyul. Gochung Sangdam, konsultasi mengenai kesulitan. Gochung itu kesulitan ya, Gochung. Sangdam konsultasi. Maksudnya konsultasi entah itu kesulitan dalam pekerjaan atau hal-hal lain sebagainya. Nah, itu tadi ya. Jadi di pusat bantuan orang asing itu bukan hanya menyediakan berbagai macam pelatihan seperti komputer, bahasa Korea, tapi juga menyediakan berbagai macam acara seperti praktek budaya, Munha Chenhom, Hengsa Community, Sengwal Bomyulirang, Gochung Sangdam. Jadi di pusat bantuan orang asing itu ada petugas shelter namanya ya. Berbagai macam negara kita bisa mengadukan masalah kita di situ. Entah itu masalah gaji atau masalah jam kerja dan lain sebagainya. Nah, 그러면 우리 EBS topik 합시다. 96. 30과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Dengarkan pertanyaan, lalu pilihlah jawaban yang benar. 1번 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? Apakah di sini bisa menerima pelatihan taekwondo? Jawabannya apa nih? 1번, 네, 신청서를 쓰세요. Ya, tulislah formulir pendaftaran. Ini yang benar. 1번, 아니요, tidak. Ininya tidak, ininya bisa. 네, 어제 태권도를 했어요. salah. 아니요, 예약을 하면 돼요. ini juga salah. 1번 ya. Nomor 2. 2번 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? Di situ itu bisa melakukan praktek budaya yang bagaimana, yang seperti apa, 어떤 yang bagaimana, yang seperti apa. Ini 한국 문화를 배울게요. Akan belajar budaya Korea. Yang bagaimana kan yang ditanyakan kan? 먼저 신청을 해야 돼요. Harus mendaftar terlebih dahulu salah. 문화 체험을 하고 싶어요. Pengen praktek budaya juga salah. 한국 요리도 하고 masakan Korea dan juga Bang Mulukanto kayo pergi ke museumnya ini berarti yang bagaimana ya, yang seperti ini membuat masakan Korea dan juga berkunjung ke museum. 3번. 3번 무료 진료를 받으려면 Murio kan gratis. Murio, Cirio pengobatan, Pata menerima, Ryomunya jika ingin. Jika ingin mendapatkan pengobatan secara gratis itu 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 돼요? harus bagaimana? 상담을 받았어요. berkonsultasi. salah. 영양 교육을 받고 싶어요. pengen menerima pelatihan gizi. 운동을 열심히 해야 돼요. harus berolahraga sungguh-sungguh. Orang pengen dapat pengobatan gratis, suruh olahraga. Dan nyambung. 외국인력 지원 센터에 전화해 보세요. cobalah menelepon ke pusat bantuan orang asing. Ini yang benar. Saya pengen dapat pengobatan gratis gimana? Coba kamu konsultasi ke shelter. Jawabannya. Terakhir, 하나의 이야기. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? Ada perlu apa? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 한국어 교육을 신청하려고 하는데 려고 하다 bermaksud untuk
mendaftar pelatihan 한국어 교육, pelatihan bahasa Korea. Saya pengen belajar bahasa Korea. 어떻게 해야 돼요? Oke, bagaimana? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 Krom, kalau begitu, 먼저 pertama-tama 이 신청서, formulir ini, sesigo, sudah tulis. Pertama-tama tulis formulir ini terlebih dahulu, lalu 잠깐만 기다리세요. 잠깐만 기다리세요. Tunggulah sebentar. 자, 그러면 pertanyaannya, 남자 외국인력 지원센터에 갔습니까? Kenapa laki-laki itu pergi ke pusat bantuan orang asing? Karena pengen belajar bahasa Korea kan tadi kan. 그러면은 3번. 한국어를 배우고 싶어서. karena pengen belajar bahasa Korea. 남자는 무엇을 해야 합니까? laki-laki itu harus apa? Tadi kan harus menulis formulir pendaftaran. 그러면은 신청서를 써야 합니다. 3번. 자, 그다음에는 마지막 일기. Yang ini komputer kan. komputer을 배웁니다. 체육 한마당. ini 행사. 행사에 참여합니다. menghadiri acara atau festival. Nah, nomor 3, dalam ane-pane solmyongro almajianen, yang tidak benar. Kalau yang tidak benar soal bagan seperti ya tinggal ke opsi saja lalu cocokkan. Gyoyuken pelatihannya toyoire ita ada di hari Sabtu. Lihat ada nggak? Benar nggak? Benar kan? To di sini. Jadi benar. Nah, ini bukan karya yang salah. Sesi gantongan gyoyuken hamnida melakukan pelatihan selama 3 jam. Benar nggak? Jam 5 sampai jam 7. 16, 17, 2 jam berarti kan. Salah juga. Sesi ini salah. Berarti ini ya karena yang tidak benar. Ibon. Ini anjon, ini benar anjon gyoyuk. Ibek oho di ruangan nomor 5 juga benar. Nomor 2, karya yang ditanyakan yang salah. Gampang kan ya? Sabo. Vietnam saramen bomyul gyoyukul badro onje odiro kaya hamnika. Orang Vietnam pengen menerima pelatihan hukum itu harus pergi kemana, kapan, dan juga di mana. Berarti tinggal cari yang Vietnam, desa. Ini kita nggak usah artikan. Ini Vietnam kan. Parwol isip samil nesi. Sambek saho. Parwol ini. Parwol isip sam ini berarti. Ohu nesi ini berarti. Sambek sa ini berarti. Nomor ibon berarti jawabannya. Gampang ya teman-teman ya. 그다음에 마지막 문제는 kita baca pertanyaan dulu. Kalau dia almajianen yang tidak benar, maka kita pilih opsi dulu, lalu cocokkan satu persatu. Jadi nggak usah diartikan terlebih dahulu baganya, kelamaan ya. Iguang gue dehan tentang iklan ini solmyongro dengan penjelasan almajianen yang tidak benar, gorisipsio pilihlah. Ilbon cilioral batko tunel nea handa. Harus membayar uang kalau mau menerima pengobatan. Bener nggak ini? 한국 외국인력 지원센터 이용 안에 한국 요리 bukan. 무료 치료 ini kan pengobatan gratis. Berarti salah. Kan nggak harus membayar uang karena gratis. Berarti yang benar ya ini. Karena yang dicarikan yang salah. Kalau ini 요리를 배우려면 kalau pengen belajar masak yoran shikaji gaya pergi. Ini kalau yoran shikaji waktu ya. Maksudnya sebelum. Pergi sebelum jam 11. Atau bisa kalau sampai emang sampai tapi kurang enak lah kalau diartikan sampai. Harus pergi sebelum jam 11. Bener kan yoransi? Hangguk yori. Udah bener jawabnya nomor 1. Ya, keramyanan 우리 수업은 여기까지입니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. Sampai ketemu di pertemuan kelas bahasa Korea dan Melayu Korea berikutnya di bab 31. Alhamdulillah textbook yang pertama sudah saya selesaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.